গাইস আজকে আমাদের এই জন ডিয়ার ট্র্যাক্টরটিকে এই ভয়ঙ্কর কাদার মধ্যে চালিয়ে টেস্ট করব। চলুন দেখা যাক কি হয় সামনে। গাইস আপনাদেরকে এই ট্রাকটা আগে দেখাই দেই। এই যে এটা হলো ট্রাক, এটার মধ্যে দিয়ে এই যে ছোট ট্র্যাক্টরটি যাবে। এই ট্রাকটার মধ্যে কিন্তু অনেক বড় একটি গর্ত আছে। এই যে এই যে এই যে এইটার মধ্যে এই যে এখানে 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 গাড়ি গেলে গাড়ি একবারে জানি না কি হবে, দেখা যাক সামনে। চলেন तेरा हैड डाउन कास तो चंगा भला हसदा सी मोहन कास तो आ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े हमें चंगी तरह जानदा या कौन कास तो चाहुंदे ने कुछ तैनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने कुछ कन्ने आए इत्थे भुखे फेमदे नाम ले के तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने कालियां गड्डियां काले रूट में काली गिद्दी तेरे सूहे सूहे रंगा दा शिकार हो गया उम्र दे साथ नाल पूरा দেখতে পারলেন গাড়িটা কিভাবে চললো। আবার ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ